Hello, magsusumara na po tayo ulit for sa September 24, 2025. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please pag-subscribe, like, and share na rin po sa inyong YouTube channel. Thanks po. Okay, let's start sa mga defecha nationwide. Fika na po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Results po is pabalik-balik lang po and kalipat-lipat lang po yan sila. Oh my God. Oh my God, may butterfly. May butterfly. Oh my God. Oh my God. Hello. Napunta siya rito. Okay. Feel lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Okay, next. Any area or location. Meron akong bisita. May butterfly. Lapit na siya matigok yata. Kulay yellow. Okay, any area or location. Pick lang po kung bet nyo po yan. Butterfly, 33. Okay, next. Try for reason or location. 23, 49, 24. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Kung nang bet nyo po yung pares, pwede. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Hindi nyo po bet pagsamahin, okay lang po, walang problema. Okay, next. Okay, next. Tarlac. Sabela Capiz. Tarlac ko is... Ben Tarlac ko? 11-14. Labas sa Tarlac Luster is 28-14. Dinaplisyan lang. Okay, next. Antique, Aklan. Nasira na yung pakpak ng butterfly. Antique, Aklan. Sira yung kanyang pakpak. Kalilipad siguro. Okay, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, La Union. Meron pong 34 sumada po ito. 34 area. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, La Union. Okay, next. Afayao, Negros Occidental, Abra. Aurora, Cavite, Ilocos Sur. Ilocos Norte, Manila City. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Zambales. Laguna, Marikina.
Bulacan, Pampanga, Angeles. Cagayan Valley, STL, Baguio. Mountain Province, Catanduanes, Pangasinan, STL, Rizal. Mountain Province. Nagkahiwalay pala sila. Catanduanes, Norte, Mountain Province. Mali yan. Nasanay ako magkakasunod sila eh. Norte, Mountain Province. Naghiwalay-hiwalay sila ngayon eh. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, next, Kalinga Albay, Sambales. Parang may Sambales ako kanina. Dalawa yata. Okay. Congrats ko lang po sa nakita Fumansin sa Deglaor. Sumada ko po. Congrats Aurora Lasdro 39-3. Congrats Mountain Province Lasdro 23-4. Okay, yan po yung mga nanalo sa iba-ibang area. Congrats po sa lahat and more blessings to come po. Okay. Yung sinumada kong September 23, pwede nyo pong ulitin tayan yun kung gusto nyo po. Pero kung nyo gusto, okay lang po, walang problema. Okay, thanks. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po na lahat.